ka channel news ta naitungnai khapangni takhuk tei bukhuk song tini channel news ta ni kokbor kokbo thoma angkha मिया सानजागो साब्रुमनि हरिना बाजारनि बाजार ख्लाय नगो किफिलपुरु आचुमसा सामुं सित्रा तांनाय रकबाय चप्रजाखा खरकसा ताखु हास्तिनि कांग्रेसनि आदंग करमछरागो राष्ट्र अबरुद खायमानि यागुलो जतनो एरेस खायका नायमो थांनाय रक हास्तिनि जत सिक्ला सिक्ली रक खाबाक्सा फानबाक्सा अंगै बाचाना नांसिनाय हिनि सायखनारुका जादबते बर्मा अगस्त दाननि 26 तारिखो रुपाइसरी आमचायो आचुमसा सीपीएम तै बीजेपी नि बिसिंतै तामो आचुमसा पातिमुं पातिखा नायनादि चिनि कक्तमानि बिसिंतैनो हास्ति करंगै चलितुंगो याक्षी बदलनि 16 दफा डिमान्डटुयै सानमुं फियाबा रुपाइसरी आमचायो आचुमसा तुंफला अंजालायखा एबा चप्रजालायखा बीजेपी तै सीपीएम नि आदंरक ककसिलसामुं कासाका कायसा तै कायसा पार्टीनि आदंरक चप्रजाखा हनै मिया साब्रुमनि हरिना आमचायो हाती बार जरावा हाती खलाय थांपुरु आचुमसा लामाओ सामुं सित्रा तांनाय रकबाय चप्रजाखा नायनादि चिनि कक्तमानि बिसिंतैनो सामुं तांगै जानाय खरकसा नुखुंनि ताखु मिया सानजागो बुसापुतिनो माय खपचा चारना हिनै सामुंनि फायै हातियो थांमानिसे हाति बाति एबा हाति खलाय नगो किफिलि फायपुरु आचुमसा सामुं सित्रा तांनाय लुकुरकबाय चप्रजाखा हरिना आमजायनि खरकसा तिप्रासा नायनायदि चिनि चैनल निउज तानि बिसिंतैनो TYF एबा उपजाति जुब फेडारेशन साब्रुमनि कलासरा आमचायो 16तम सम्मिलननि बिसिंतै TYF नि डिविशनल सेक्रेटारि যাদবদেব বর্মা তামুসাকা নাইনাদি চিনি কক্তমা আমাদের ষোড়শ সম্মেলনের দিকে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম অর্থাৎ মানে এই পঞ্চদশ সম্মেলনের পরে আমাদের বিগত 3 বছর 9 মাস আমরা এই ষোড়শটা সম্মেলনের মাঝে আমরা সংগঠনের কাজ করার সেখানে সুযোগ পেয়েছি এই তার সময়ে আমাদের সাংগঠনিক তার কাজকর্ম করতে গিয়ে গোটা বিভাগ এলাকার মধ্যে আমাদের সামগ্রিক রাজনৈতিক সামাজিক এবং তার অর্থনৈতিক নানা ধরনের সেখানে পরিবর্তন হয়েছে আমরা যখন তিনি 10টা তামা জোরাগো করমছড়া আমচাयो কংগ্রেসনি আদংরক आचुमसा रास्ता अबरुद खायपुरु निनि हास्तिनि नायमु थांनाय रक ओ रास्ता अबरुद खायनाय रकनो जतनो एरेस खायमानि यागुलो तामुंखा नायनादि चिनि कक्तमानि बिसिंतैनो करमछरागो रास्ता अबरुद खायमानि यागुलो जतनो एरेस खायका नायमु थांनाय रक बुरुबाय कक्तमा परिमुं तिनि आसुकनो नरक जाजाके सालबुरुमुरुम न चिनि चैनल न लाइक कमेंट साबस्क्राइब खायदि हामबाय।